أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. English translation: Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining towards the truth, a Muslim, submitting to Allah, and he was not of the polytheist. Sa Binisaya, si Abraham dili siya Hudiyo o dili usab siya Kristiyano. Hinunua siya nagasandig sa kamatuoran og siya usa ka Muslim nga nagatugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Allah. Siya dili usa sa mga tao nga nagsimbag mga Diyos-Diyosan.